sessions. Whatever is there, I have told you. I think our in charge also has clarified. I saw some news in some news channel. I think she has already clarified. Thank you. आमचे secretary आता दिला मरे. Secretary and I think I just read on some media that she has already given no matter is sorted out no. किती झाले इशू काय ना रे नौशाद म्हणतो आमचं भुरगो मरे आमचं भुरगो मरे असॉल्ट किती केलं का म्हणता इट इज ऑल फेक ऑल मेलिशियस कित्याक आतां हांव पळयतालो अरे बीजेपी ते घालता बीजेपी म्हाका दिसता आज गोंयचे मेन इशू आहा म्हणटा तो वोट चोरी पयर आमी जेन्ना एक्सपोज केले तेन्ना थोडे मिडियाचे आमी पयले साखळे कितें बेश्टे साखळे कन्फ्युजन म्हणून काय जाऊं ना त्याला नौशादांनी म्हटलं की आपले अशें जाला इशू तो आपण पार्टी कडेन दवरला म्हणून सो तो उलयला म्हजे कडेन सो वी वील अरे नौशाद आमचो भुरगो सांग न्ही तुका पूण लेटर बरयलें न्हू तेणी सेंटर कोणे बरयलें नौशादान ते बीजेपी लोक भायर घालता मरे कोण हांवें आतां पयलें बीजेपीच्या हँडलाचेर आहा ते काय बीजेपीन बरोवना मरे ते लेटर पूण लेटर घेवन कंप्लेंट करता लेटर एनएसयूचे आसा हांव म्हाका खबर ना एक्शन घेवन आल्यार कंप्लेंट करता आज मेन इशू म्हणतो तुम्ही आता हांव पळयतालो थोडे न्यूज चॅनलांनी न्यूज मारल्या 5-6 मिनटाची आज टुडे द कोर इशू इज लेट्स नॉट गेट डायवर्टेड फोकस इज आज जे प्रमाणे आज वोटर चोरी गोंयांत चल्ल्या काल आमी जेन्ना हांगा पणजेन एक्सपोज केले म्हाका तेच हे न्यूज चॅनल थोडे आहा पळय तेणी ते कवर केल्ल्या म्हाका आनी मातशें बरें दिसता दॅट इज द कोर इशू आज मडगांवां सांजची आज आमची प्रेस जाल्या देर वी हॅव एक्सपोज आमी जे सुदीन ढवळीकराचे मडकय पळय जें भायर काडिल्लें प्रकरण जातून ताणें आन्सर दिवपा सोडून इलेक्शन कमिशन आन्सर करपा सोडून थंय इलेक्टेड सरपंच ताका रिप्लाय दिता की ते सनातनाचो आश्रम म्हणून आनी थंय जे कोण लोक रावता ते सगळे आश्रमान येवपी साधना करपी लोक म्हणून अशें म्हूण ताणें हें दिलां टुडे वी हॅव गिवन एन आन्सर टू दॅट अरे साधना करता जाल्यार थंय एक मुस्लीम बायल सापडिल्ली आहा सो आय थिंक दिस अ सिरियस इशू आमचो हिंदुत्व धर्म एक तो आमी म्हाका दिसता भितर आश्रमाचेर येवन कोणी रेजिस्टर जावपाक शकता सो दीज आर द कोर इश्यूज टुडे ऑफ गोवा एंड आय थिंक फोकस तुमकांय रिक्वेस्ट करता की आज तेजेर फोकस करा फाल्यां कितें जातलें युरी असो करतलो आनी तुमी न्यूज करतले युरीची आनी सीएलपीची तशें ना लेटर तो फेक हांवें पळोवना रे बाबा लेटर पूण ते बीजेपीचे लोक घालता थोडे आतां हँडलाचेर पळयला आनी बीजेपीचे लोक हे सगळे फॉरवर्ड करता कित्याक ते वोटर चोरी जी तुमची आमी धरल्या गोंयांत ते डायल्यूट करपाक हो एक तुमी आनी कितें नवें काडला सो आय थिंक पीपल ऑफ गोवा इज वॉचिंग पीपल ऑफ गोवा इज नॉट फूल्स आनी म्हाका दिसता बीजेपीन कितल्यो प्रयत्न करूं हे इशू डायवर्ट करपाक आमचे लिडर राहुल गांधीची फाल्यां यात्रा चालू जाता इन बिहार आतां देशभर तुमी पळया अशेंच कितें बीजेपी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट अशें कांयच घडोवंक ना म्हणटा तुमी कितें तें काय करूं अरे नौशाद आमचो भुरगो मरे सांगलें मरे तुका आय एम द वन लास्ट 3.5 years यू सीन I am the one who is motivating him, taking issues, fighting elections. We are there. Fake allegation. नौशाद भुरग्यापणा करता. Fake allegation न्ही. Obviously. वैष्णवी भारद्वाज आहा पळय ते इंजर्ड जाले तितून अशें आयकपाक येता आनी फोनूय तिजो कितें तरी मोडलो खंय इंजर्ड जालो स्कफल जाल्लो तेन्ना अरे शी इज देअर विथ अस वॉकिंग फॉर दॅट हे मरे कॅन्डल लायट मार्च तुम्ही थोडे नासले थोड्यांनी कवर केला So that time nothing was there, and after that where she is going, I don't know. So all is well. All is well. All is well, and we will time and again expose this BJP government. आम्ही आता गोंयभर बूथ मॅनेजमेंटाचो प्रोग्राम आज आम्ही 6व्या मतदारसंघान आयल्या आमचे जे बूथ प्रेसिडेंट आसात जे BLA आसा तांकां फॉर लास्ट ऑलमोस्ट कपल ऑफ वीक्स वी हॅव बीन ट्रेनिंग देम दॅट इज हाव ऑल दीस इन्फॉर्मेशन इज कमिंग आउट देर इज लॉट्स टू बी भायर येवपाचें आतां 20 तारखेक इलेक्शन कमिशनान SIRचे ट्रेनिंग सेशन दवरला 5 people from each booth of Congress party is going to attend that training session. All my block president are going to attend that because SIR je Biharak jale. We now want to know that whether same is going to happen in Goa. So I think BJP today is playing with the जो main core issue asa of electoral voter chori. I think त्या विशयावयल्यान लोकांक डायवर्ट करपाक BJP is trying to do all stunts. I think Congress party is firm.
वी आर व्हेरी फर्म अँड वी विल नॉट अलाव एनी वन टू डायवर्ट सच इश्यूज. अंजली